मते तो जहा जातना दउछ मो पई माने भी कष्ट पाउछथि आकाशटा कोड करूची के जानी रूपा रूपा केचाडी केते पाठ पढिछि भुवनेश्वर जाइछि चाकरी खोजि पा आ हमर ये कोठी के जानी की काम करूछथि जे सकाळ घर जाउछथि जे राति अध को फेरुछथि बेले बेले तो पाहता हे जाउछि सब किछि केवल मोरी पाई होछि मो जदि अलखरीटा मरी जाते ताले सब समस्यार समाधान हे जाता केही कष्ट पाते केही कष्ट पाते ए समय तो तू काई व्यस्त होउछु अरे रूपाटा कोन छोट पिला से कोन हजी जाउछि एई तमी तो आसिलो रूपा कोडे गला ए संगा तो बुझा बुझा ताकू कौन बुझेगा तू बुझौनु ए संगतुणी आमे रूपा को खोजबा को बस स्टैंड जाइथिलु अनेक समय अपेक्षा कलु शेष बस गला हेले रूपाटा आसिलानी ताले से गला कुआडे संज जाई राति हवा को बसिलानी रूपाटा मोर गला कुआडे हे भगवान मु कहूची ना संगा तो आउ किछि समय अपेक्षा करिया बोली कौन लाभ होई थांता अरे एते समय बसिले शेष बस तो गला काहे कि अंधाठारे बसी थांते कहलु एई मो मनो कहीं पाप छूची मो डहाना किटा खाली जोरे डेइबा को लागुची एई मु भाबुची रूपाटा बोधे ऑफिस रे रही जाईची नाई संगा तो मो रूपा को आज केही अटकई रखी पारिबेनी काली परा राखी पूर्णमी रूपा सेमिति का भौणी जी भाई हाथ रे प्रथम राखी बांधे राति 12टारे आ तू एका कहूचु से ऑफिस रे रही गला ताले ताले रूपा गला कुआडे आउजो ए भाई एई ने 50,000 टंका 50,000 टंका अरे तू एते टंका आनिलो कोठू से कथा परे ए भाउजो तू आउ चिंता करनी तो देह आउ कि जमारू भल तो देह भल होई जिवो कौन कौन ए 50,000 टंका रे ए आकाश अरे तू को जानिनु से तो डॉक्टर बाबू कहिथिले 50,000 टंका नुह 5 लाख टंका दरकार ए अजय भाई मते 8 दिन समय दियो मु 5 लाख टंका देबी 5 लाख टंका अरे एते टंका तो आनिबो कोठो के तो केते टंका दबो हां अरे आकाश तो भाउजो तते कोन पचारुची तते कोन सुबनी अरे तू ए 50,000 टंका कोठू आनिलु आ 5 लाख टंका तते दबो के अरे टंका तू चोरी करी आनिनु तो ए आकाश सत कह हे टका तू कोठे आनिछो ते टका चोरी करी आनिनु तो परिश्रम ए परिश्रम करबा को पड़िछि बो ए भाउजो जानिछु जते बेले मते केते परिश्रम करबा को पड़िथिला ओ ओजनिया जिनिस गुरा को बस्तारे पुरे मुंड को टेकीबा को पड़ुथिबो ए आकाश तू मो पई केते कष्ट करूछु ना नहीं नहीं से तबले बिकले छटपट होउतिला हेलो ए सत्या हेलो एटा से कंसेई झांझी निया पाखे काम करू छेली गुडा को बस्तारे पुरई डाला गाड़ी रे न दुची बुझिलु हेले मु सत कहूतिले भाउजो सेतबेले ना मो रूपा कथा मोर बहुत मने पडुतिला भाउजो और उपास गलेनी मते मो ताको नहीं आसी
ତୁ ଏତେବେଳେ ଯାଇ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ତୁ ପରା ବସରେ ଆସୁଥିଲୁ। ଏ ରୂପା ତତେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଏବେ ଫେରୁଛୁ। ତମେ ମାନେ କିଛି ଦେଖି ପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଭୂମିକମ୍ପ ହଉନି ତ? ମୋ ପାଦ ତଳର ମାଟି ଗୁଡାକ ଏମିତି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉଛି କାହିଁକି? ଏ ରୂପା ଆଲୋ ତ ଭାଉଜ ପଚାରୁଛି ଉତ୍ତର ଦଉନୁ କାହିଁକି? ଏ ରୂପା ଆଲୋ ଉତ୍ତର ଦେ। ରୂପା ତୋ ଦେହରେ ଅଖା ପକେଇଛୁ, କଣ ହେଇଛି ତୋର? ରୂପା ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ଆକାଶ, ଆରେ ଦେଖିଲେ 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 ଆକାଶଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିନି ତ? ଆରେ ମହାପ୍ରଳୟ ଆସିନି ତ? ହେଲେ ଏ ସତ୍ୟା, ହେଲେ ତୁ ଏମିତି ପାଗଳି ଭଳି କଣ ଗପି ଚାଲିଛୁ? ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ, ଯଦି କଥାଟା ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ହେଇଯିବା। ହେଲେ ରୂପା ତୋର କଣ କହୁନୁ ହେଇଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ଏ ରୂପା କହୁନୁ କାହିଁକି? କହ ରୂପା କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି କହ। ଏଇ ଦେଖ ମୋ ରୂପାର ଡ୍ରେସଟା କେମିତି ଚିରି ଯାଇଛି, ତା ଓଠ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇ କେମିତି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ତା ବେକ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଅମଣିଷ ପଶୁଟା ମତେ ଜୋର କରି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେଇଗଲା ଲୋ ଭାଇ, ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେଇଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରୁ ରାତି 12ଟା 1ରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ବୋଲି ତରବର ହେଇ ଶେଷ ବସରେ ବସି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଫୋନରେ ଅଜିଆ ଭାଇକି କହିଥିଲି, ଅଜିଆ ଭାଇ ମୋ ଭାଇକୁ କହିବୁ ମତେ ଆସି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ନେଇଯିବ। ମୁଁ ବି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ଆସିଲୁ। କେତେ ସମୟ ଯାଏ ତତେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ଶେଷ ବସରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଶେଷ ବସର ଶେଷ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲି ମୁଁ। ଅନ୍ଧାରରେ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ଖୋଜିଲି, ହେଲେ କାହାରିକି ପାଇଲିନି। କୋଉଠି ଥିଲା ସେ ଅମଣିଷଟା କେଜାଣି ମତେ ଆସି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଉଠେଇ ନେଇଗଲା। ପାଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବି ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କଲି, କାହାରିକି ଡାକି ପାରିଲିନି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ମୋ ପାଟିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଅଖାରେ ପୁରେଇ ଆଉ ଜଣକ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ସେ ଲୋକଟା ମତେ ଅସତି ସଜେଇ ଦେଲା ଲୋ ଭାଇ। बारटा बजगला भाई, हाँ छुड़ालो भाई को हाथ देखा, मुँह तो हाथ राखी बांध देबे। देखा भाई तो हाथ देखा, मुँह तो हाथ रे राखी बांध देबे। भाई तू आ कहीं चुप छुड़ालु, हाथ देखौनु, मु तो हाथ राखी बांधबी। हाथ देखौनु, अरे हाथ देखौनु। एने बा तो हाथ एमती थरुची कहीं की? मु पचार तो हाथ एमती थरुची कहीं की? नहीं मु पचार तो हाथ एमती थरुची कहीं की? नहीं नहीं तो बांध बांध देख देख बांध तो ठीक है बांध बांध
ତୁଫାନ ଭାଉଜ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରେ ତମେ ଯୋଉ ଗୀତଟା ଗାଉନ ଭାଉଜ ଗାଉନ ଗାଇବନି ତ ହଉ ନ ଗାଅ ମତେ କ'ଣ ଆସେନି କି ରାକ୍ଷୀ ଆସିଛି ରେ ରାକ୍ଷୀ ଆସିଛି କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଶା ନେଇ ଆସିଛି ଭାଇ ହାତରେ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି ଭଉଣୀର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାହା ହବା ପାଇଁ ଭାଇ ତାର କଥା ଦେଇଛି ଜାଣିଛୁ ମତେ ଯୋଉ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଦି ଜଣ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଲୋକ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ସହିତ ମୋ ଆକାଶ ଭାଇର ନାଁଟା ବି ମିଶି ଯାଉଥିଲା ତାମାନେ ନାଇଁ ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ଏମିତି ଭୁଲ କରିପାରିବ ନା ମତେ କେବେ ଉଠେଇ ନେଇ ଆଉ ଜଣ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ କେବେ ସେ ଭୁଲ କରିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛୁ ସାନ ଭାଇ ସେ ଜଣଙ୍କର ଲୋକର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ତୋ କଥାବାର୍ତ୍ତାଟା ବି ମିଶି ଯାଉଥିଲା ସତ୍ୟା ଲୋ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଭଗବାନ ସେତିକି ଜୋରେ ମାରନ୍ତି ଯିଏ ଯେତିକି ସହିପାରେ ହେଲେ ଆମ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ପିଠିଟା କଣ ଏତେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତେ ଜୋରେ ମାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେତିକି ଜୋରରେ ମାରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାଡ଼ରେ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବା জীবনর মনে চুক্তি জীবনর মনে চুক্তি জানে কে দেবে দৈব দবরে সদা আখি অবুঝা তু मनीषा तमे मते बचाई दियो मनीषा मो पछरे पुलिस मनीषा पुलिस मते बांधी लेबो के तमे कोन कागु रेप करछ ना कोन ओहो मनीषा एटा मजाक करबा समय नुहे अरे बाबा मु काई मजाक करबी कइला मनीषा हॉस्पिटल लो किडनी चोरी हेची आ मु होची हॉस्पिटल लो चीफ ता छड़ा पुलिस मते अब अरेस्ट कर दो मनीषा तमे मते बचाई दियो मनीषा तमे कोन करबो पुलिस से असले अरेस्ट होबो तमे जेल जीव तमे अरे काहे के भूल करत काहे के भूल करथला मनीषा
अरे तमे ए कथा कहूछ? शुण पुलिस कौन मुझे बेले शुणी जे पुलिस आसी मत अरेस्ट कर शुण जेल जीव तमें पुलिस पाखे सरेंडर एक भी कह आज पर्यटन जहाँ कर निज इच्छा मो नर्सिंग होम बदनाम भाव रक्षा पाई ना। मनीषा तुम एते बड़ स्वार्थपर एते बड़ बेईमान तमे? मु बेईमान मु स्वार्थपर मु बेईमान मु स्वार्थपर अरे सही कथाटा निजको पचारो। मनीषा मनीषा जहाँ कहली सैया करिब जदि निजर मंगल चाहुच पुलिस पाखरे सरेंडर करी जाओ। मनीषा अरे तमे स्त्री है निज स्वामी को पुलिस आगे सरेंडर करने को कहूछ? स्वामी अरे स्वामी सही मन को ही कह जाए जे गोटे स्त्री रो स्वामी होता और स्वामी ही गोटे पुरुष होता है तमे तमे गोटे अयोग्य पुरुष मु अयोग्य? हाँ अरे तम बड़े पुरुष मान को किए कौन कहे से कथा बहुत चलेना हेले मु कहूची तमे हौच गोटे अण पुरुष तमे गोटे क्लीब। कौन है मु अण पुरुष? नो डाउट मो क्लीब? हाँ 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 ओ यू आज तमे देखिब ए अण पुरुषर पुरुषत्वर केमिति तम नारी पणियाटा लहू लुहाण हो जाउची तमे देखिब। चुपचाप सेडी छिड़ा हो कोची मो पखा को आसा नहीं कोची तारले मु डाडी को देखिबे डाडी डाडी तबे एते बड़ मनीष एते बड़ सहित अरे स्वामी है निज स्त्री को अरे स्त्री है तमे जते बेले स्वामी पाखरे समर्पित न होला स्वामी बलात्कारी हमारे असुविधा कौन? आउ की खेती करितिले तब मनटा शांति है ताता मद निशारे बंधुर प्रेमिका को औषधि सजेइथिलो तमे सेति पई तो किछि भूल न थाई भी मु तुमको मैरिज कली। मो प्रेमिको मेडिकल कॉलेज रो टॉपर स्टूडेंट अविनाश दास अरे की भूल करितिला जे तम पाई कॉलेज छात्र डे आत्महत्या करितिला कोन भूल थिला तारो? सेति पई तो किछि भूल न थाई भी मो देवता भली भाई मो बो लक्ष्मण परि सान भाई और सुभद्रा परि सान भौणी को मु पर करी देली। अरे से माने सेठी चटपट आउचंदी आ मु एठी तम कथा रे उठ बस आउची काहा को केते बळे हाथ रे मारुची
तो काकू केतेबेले जोतारे मारुची काकू केतेबेले चोटलो कहूची तो काकू केतेबेले कलंकित कहूची एते सब करूची अतीतरे करितिबा से गोटाए भूल पाई मद निशारे होटल रूम रे करितिबा से गोटाए भूल पाई अरे एते सब कला परे भी जदि मो भूल र क्षमा नहीं तले जाओ मो नारे तमे कोर्ट रे अभियोग आनो मो मथा पाती मो दोष को मानि नेबी किंतु तम कथा रे पड़ी मो डाक्टरी सर्टिफिकेट रे चिन्ह लगेई परिबिनी बरं तम हॉस्पिटल होउतिबा सबु 2 नंबरी काम को मु पुलिस आगे कही देबी मु कही देबी शलाटा कहूची मु तमर सब गुप्त कथा पुलिस आगे कही शलाकू अमोलिश ए शला जानी बोधे शलाकू खेई दे छाड़ दिया मुझे कौन कहते तो सर्टिफिकेट रे चिन्ह लगे दबनी अरे आज से पेटे पेटे तो देहरे एबे लागो लगे लेबे से तो जीवन को तो तुरी जे खोजी पाई लोमा मोलिसा मोलिसा रजतटा मरी गला बोधे मरी जाओ सहित ता भली कलंकित पुरुष माने मरी जीवा उचित मो बापा गढ़ुला आनंद मो बहु बिकुला महामाली दुर्योधन जो तिथि जन्म होता से तिथि मोर होता जन्म से मो ना मान गोविंद मनीषा डेड बॉडी को आम अंडरग्राउंड भितर रखीदबा आउ किडनी और आखि को आम बेपार करदबा आम गला बेले डेड बॉडी को तू टिके नजर रखिथबु मु एबे आसुची से परी रे थाई तबे देखो मोर जो ताई करके भी प्रतिशोध जहाँ पाई मु तब पाखर दूरे खोली और जहाँ पाई तबे कॉलेज छात्र ने आत्महत्या मु तो पाखर प्रतिशोध देछि छटपट है मरुची से रजताई शेषर भविष्य निया लगे दिला एला मु तो भाग्य निया लगे देछि मरुची से जगत पाए
ଜଳୁଛନ୍ତି ତା ସମଗ୍ର ପରିବାର। ଦେଖ ଅବିନାଶ ଦେଖ। লা 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 হে হে ଅପା ଏ ଅପା କଣ ହେଲା? ଅପା ଆରେ ଡାଡି କୁଆଡେ ଗଲେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୋର କାମ କଣ? ଅଛି ମୋର କାମ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଥିଲା। ଆକାଶ তোর কଣ ହେଲା ଭାଇ? তোর এই অবস্থা কি কলা? কহ ভাই, তোর এই অবস্থা কি কলা? ନାଇଁ ରେ ଆକାଶ, ଏଥିରେ ତୋ ଭାଉଜର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତୋ ଭାଉଜ ନଥିଲେ ସେ ମତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ରେ। ତୋ ଭାଉଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲି ରେ ଆକାଶ। चल भाई हॉस्पिटल जा, चल चल भाई ନା हॉस्पिटल ଯିବା। ସେ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବେନି। କଣ ତୋ କଥାରେ ରୁଦ୍ର? ए भाई चल चल हॉस्पिटल ଯିବା, चल आ कहूची। ନାଇଁ ରେ ଆକାଶ, ତୁ ମତେ ପଛରେ ମେଡିକାଲ ନବୁ, ଆଗ ମତେ ମୋ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ ରେ ଆକାଶ। ତୁ ମୋ ଭାଇ, ମୋ ରୂପା, ମୋ ବୋଉକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ଏ ଆକାଶ, ତୁ ଏ ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ, ଏସବୁ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ରେ ଆକାଶ, ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ए भाई तते मु हॉस्पिटल नहीं जीबी, तापरे तते मु घर को नेबी। चल भाई चल आ हॉस्पिटल जीबा, चल ओ भाई ନା ସେ ଏଠୁ ଯାଇପାରିବେନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବିନି ରେ ଆକାଶ। ମୋର ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ କାମ କରୁନି ରେ ଆକାଶ। ए भाई चल मु तते कांधरे बसई नहीं जीबी। ଏ ଆକାଶ, ମୁଁ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇନାହିଁ ରେ। ए भाई तो आकाशटा भी बड़ पिला हो जाइछि, तते से कांधरे बसई नहीं जीवो। ଏ ଆକାଶ, ମୁଁ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇନାହିଁ ରେ। ए भाई ଯେତେବେଳେ ତୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ପଡ଼ି ତୋ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଆକାଶଟା ତତେ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ଚାଲ ଭାଇ ଉଠ ଉଠ ଭାଇ। मेडिकल पढ़े ठीक कलुनी ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ଦିଦି। ମୁଁ ଏବେ ମେଡିକାଲରୁ ଆସିଛି। रुद्र कौन कहलु तू तू जहा करिचु ठीक करिचु। हां भाभी मैं ठीक करछि। कौन कहलु ठीक करिचु। ठीक करिचु। मम्मी चुप डाक ना मते मम्मी बोली। मम्मी तो मोर मम्मी डाक सुनिला बेलकू मते लागुची को जन्म रे की पाप करिथिली के जानी तो बड़ी झियो को मु जन्म देइची।
ଆରେ ଏବେ ଭାବୁଛି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଚାଲରୁ ତ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମମି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମମି ମୋର ଭୁଲ କଣ? ଆଲୋ ତୁ ପୁରା ଗୋଟାଏ ନାରୀ। ନାରୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଜାୟା ଜନନୀ ଭଗିନୀ। ହେଲେ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟାଏ ଡାହାଣୀ। ମମି ମମି ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିଛି? ଡାଡି କଣ କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି? ଆଲୋ ତୁ ଯୋଉ ବାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛୁ ସେଇଟା ବାପ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟାଏ କଂସେଇ, ସେଇଟା ଗୋଟାଏ ଶୈତାନ। ମମି ଡାଡି କଣ କରିଛନ୍ତି? କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଶୁଣିବୁ ଆଲୋ ଯୋଉ ଡାଡିକୁ ତୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଛୁ ସେ ଭଗବାନ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟାଏ ଶୈତାନ। ମମି ଆଉ ଜାଣିଛୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ବଡ ଭାଇକୁ ସେ ମାରି ଦେଇଛି। ନାଇଁ ମୋ ଡାଡି କେବେ ମଣିଷ ମାରି ପାରିବେନି। ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ଅବି, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ତୋ ଭାଇ ଯୋଉ সোনা ବୋଲି ଝିଅଟାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ତୋ ଡାଡି ତାକୁ ମାରି ଦେଇ ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତି ଦେଇଛି। ନାଇଁ ମମି ମୋ ଡାଡି କେବେ ମଣିଷ ମାରି ପାରିବେନି, ମଣିଷ ମାରି ପାରିବେନି। ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। এই শুন তু যদি তো পাপর প্রায়শ্চিত করিবা ପାଇଁ চাহুଛୁ তাহলে যা ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତୁ ଗରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ସେଇମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ତୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିନେ। ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ତୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗ। ତାହେଲେ ବୁଝିବୁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ କିଛି ଭାବି ପାରୁନି। ମୁଁ ମୋ କଥା ଭାବୁନି, ମୋ ଡାଡିଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛି। କଣ କରିବି? ମତେ ଚାରିଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଜତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିବି। ଭାଇ ଆଉ ଅପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗିବି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ମୁଁ এই রূপা সত কহ তোর অবস্থা পাই দায়ী কে সত কহ। ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ হাড় ভঙ্কা শীত ଭାଉଜ ଲୋ, ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ କେବେ ଛୋଟିଆ ଚାଦରକୁ ନେଇ ରାତି କାଟିଛୁ? রূপা କାଟିଥିବୁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିବୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଘୋଡ଼େଇଲେ ପାଦ ମୁକୁଳା, ଆଉ ପାଦକୁ ଘୋଡ଼େଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ମୁକୁଳା। ପାଦ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କେବଳ ସମ୍ବଳ ମାତ୍ର ଛୋଟିଆ ହୃଦୟ ଥାଏ। ସେ ହୃଦୟ ନିଜେ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରେନି କାହାକୁ ଘୋଡ଼େଇବ, କାହାକୁ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଛାଡ଼ିଦବ। আলে এই রূপা তুই এমিতি কোন কহি যাচ্ছু? তু কোন পাগলি হয়ে যাইছ? ପାଗଳି ହବାକୁ ହବ ଲୋ ଭାଉଜ, ମତେ ପାଗଳି ହବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଯଦି ପାଗଳି ରହିବି ତାହେଲେ ମୋର ଦିଟା ଭାଇ ଅକାଳରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବେ। মানে ସେ କିଛି ନୁହେଁ ଭାଉଜ, ସେ କିଛି ନୁହେଁ। নেই রূপা সত কহ তোর অবস্থা পাই দায়ী কি? তুই সত ন কহিব না তুই তো সত্যিয়া ভাউজরা মুন্ড খাইব। ରାଣ ପକେଇ ଦେଲୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଶୁଣ ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ମୋ ରଜତ ଭାଇର ଶ୍ୱଶୁର ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ତା ପାଖକୁ ଉଠେଇ ନେଇଥିବା ଲୋକ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆକାଶ। তাহলে আকাশ ନାଇଁ ଭାଉଜ, ମୋ ସାନ ଭାଇ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ବି କରିପାରିବନି। କେବଳ ତତେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ବାଟ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତା ଅକାରେ ଯାହାକୁ ପଶେଇ ନେଉଛି ସିଏ ତା ଭଉଣୀ ବୋଲି, ସେ କେବେ ବି ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିନଥାନ୍ତା, କେବେ ବି କରିନଥାନ୍ତା, କେବେ ନୁହଁ। তোমরা আকাশ টঙ্কা আনিছিল? সে টঙ্কা ସେ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। কে তবে? ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ
ମହାପାତ୍ର। ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ପୁଅ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା। ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଜୀବନରୁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି। ଆଉ ଯେମିତି ତୋ ଦିଅର ରଜତଟାକୁ ମୁଁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରି ଦେଇଛି। ଚୋକଣି ଖିଆ ପାଡ଼ି ପୋଷ କଣ କହିଲୁ? ତୁମ ରଜତକୁ ମାରି ଦେଇଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ମାରିଦେବି ତତେ। ବାପା ଗଢ଼ୁଥିଲା ଆନନ୍ଦ, ଭଉଣୀ କହୁଥିଲା କନ୍ଦ। ମହାବଳୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୋଉ ତିଥିରେ ମରିଥିଲା ସେଇ ତିଥିରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ। ତୁ ମୋ ଦେହରେ ଶୈଳ ହାତ ଦେଇଛୁ ମାନେ ମୁଁ ତତେ ଆଜି ମାରୁ ମାରୁ রূপা এ রূপা ভাই ছাড়ো ভাই, এই অবস্থা ও জীবনটাকে বরবাদ করে দিয়েছে। মারি দে ভাই, মারি দে। মহাপাত্র ওরা হারাম জাদা, তোরি পাই মো পরিবারটা বরবাদ হয়ে গেল। আজি সয়া মু তোকে ছাড়িবি নিবে। କିଛି ହବନି ରୂପା, ମୁଁ ଆସି ଯାଇ ତୋ ଭାଇ ଆସି ଯାଇଛି, ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ ରୂପା। नहीं भाई, मु मेडिकल जीविनी। मोर तम दि जन को कोଳରେ सोया भारी इच्छा होची। ରୂପା हे भाई भाउजो, पिला दिने मु जेतबळे तम मानक कोଳରେ सोए, तमे दि जन जो जोगी गीत गाओ हो, से जोगी गीत सुनिया को मोर भारी इच्छा होची। से जोगी गीत टिके गाओ, गाओ भाउजो, गाओ भाई, ହଁ गाओ। ମୁଁ ଗାଇବି, ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗାଇବି। ଭଜୁକି ରାମ ନାମରେ କୁମାର, ଭଜୁକି ରାମ ନାମ, ଭଜି ନ ପାରିଲେ କୋଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ, ବାନ୍ଧି ନ ପକାଳ ଚମରେ କୁମାର, ବାନ୍ଧି ନ ପକାଳ ଚମ। रूपा हम तो मेडिकल ले जी रूपा। हाँ रूपा ले सत्या, ମୋ ରୂପା ଭଲ ହେଇଯିବ, ମୋ ରୂପା ଭଲ ହେଇଯିବ। ତୁ ଜମା କାନ୍ଦନି ରୂପା, ମୋ ରୂପା ଭଲ ହେଇଯିବ। ସବୁ କାମ କଣ ହେଇଯାଉ, କଣ ହେଇଯାଉ। आ भाई, आ भाई आ।
भाई किए डाक्तर बाबू नमस्कार डाक्तर बाबू नमस्कार अले सत्या डाक्तर बाबू आसीसंती एते बड़ डाक्तरखानार डाक्तर बाबू ताको चेयर आनी दे 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 चेयर आनी दे ए भाई भाई हेलो 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 अरे मो भाई कहूची भाई ए रजत कहला पैसा अरे केते पैसा 10,000 टका हाँ 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 मु काली पठाई देबी रे तू मन देकी पाठ पढ़े ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିଲି ଯେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ସିନା ଡାକ୍ତର ହେଲି ହେଲେ ମୋ ନିଜକୁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତମେ କିଏ ଦାୟୀ ନୁହଁ ମୁଁ ବି ଦାୟୀ ଭାଇ ଅପା ये ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ मानव गोविंद महापात्र जो मनीषा महापात्र मैडम नमस्कार नमस्कार एते बड़ नरसिंहर मालिकाणी ए सत्या एते बड़ नरसिंहर मालिकाणी हम ए हाड़ी घरटा को आइसे छुआ हे जिवेनी अले ताको गोबर पानी के दे पाई जेबे दे 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 ए भाई सेमाने सेमानकर भूल बुझी साइछंती तू ताऊ क्षमा कर दे भाई ताऊ क्षमा कर दे ए चुप कर सबुठारु बड़ अपराधी होउछ तू अरे आकाश तो भौणीटा को गोटे नारी मांसल भी कुकुरा पाखरे बिकी दे दे तो हाथटा थरी उठिलानी अरे तो पाद तलर माटी गुड़ाक भुसुड़ी गलानी अरे मरी गलुनी तू मरी गलुनी मरिबाकू चेष्टा करिथिली लो बाउज किंतु पारिलिनी भाबिली जो माने मो रूपार अवस्था करिसंती सेमानकू शास्ति नदेला पर्यंत मु शांति रे मरि परिबिनी मु शांति रे मरि परिबिनी अरे तू कौन शास्ति दबु पापीटा शास्ति पाई सारी छी तो भाई तक मारी गई छथि ए हाउ तो मारी गई छिला चली 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 ए बाहर जा तू कहीं छिला बाहर जा अरे बाहर जा कहूची तबे तबे मेरे को बाहर कर दियो मैं मेरे को मुंह देखिबा को चाहेनी बाहर जा कहूची अरे बाहर जा कहूची मन सुबुनी चले जाओ जो अरे सत्या कौन है सत्या सत्या पता कहो सत्या वो एथर रूपटा आमर विपद मुक्तिर संगात ले सत्या शुणुचु संगाते कौन कहउछंती मो रूपटा पूरा विपद मुक्त सत्या तो उठलु काई ए संगात सत्या अरे मो संगात ने कौन हैची मो सत्या ए दुनिया रे नाही संगात वाड़े आसो तो मैंने पछू चलाओ तमे माने केही मो सत्या को छुई पारिबो केही छुई पारिबो आउ जिए पाते आगैबो मु ताकू बाड़ेई बाड़ेई ता गोड़ भांगी देबी ता गोड़ भांगी देबी ता गोड़ भांगी देबी ए संगातुरी तमे उठो मो संगातटा को कुटिया करी छाड़ी जाली जाना मो संगातटा बची पारिबनी ए संगातुरी तू किछि ठीक करली रे बाऊ ए रजत अरे आप ठीक करली रे बाऊ दूर रे थिला बेले केते कथा कहउतिलु आ आज पाखु को आसिला बेले को तू कथा कहउनु ए रजत अरे अब बेसी समय पकान रे उठा तोरी कांधरे तो बोऊ को उठा भाई भगवान सेति की भी मो भाग्य रे लेखि ना रे
ମୋ ବୋଉର ଶବ କାନ୍ଧେଇବାକୁ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ ରେ। ନାଇଁ ତୁ ସେମିତି କହନା ରେ। ମୋ ସଙ୍ଗତୁଣ୍ଡା ତୋ ଉପରେ ରାଗି ନଥିଲା, କହିଥିଲା ମଲା ବେଳେ ମୁଁ ରଜତ କାନ୍ଦାରେ ମଶାଣିକି ଯିବି। ଅପା ଆମ ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବି ସୁଯୋଗ ଦେଲନି, ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲ ଆମେ ତମଠୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ଅଯୋଗ୍ୟ। ए भाई उठ भाई, भाउजर सबको कांधे नहीं चल भाई, उठ भाई उठ, उठ भाई उठ, उठ भाई उठ, तू उठिबो, तू निश्चय उठिबो। मने पका तोर सब पिला दिनर कथा। स्कूल प्रतियोगिता रे तू भाग नबा को जाउथिलु, बाटेरे पड़ी तो गोड़टा मोड़ी हेई गला, तू स्कूल को जाई पालनी। एई आकाश तते कांधरे बसे स्कूल को नहीं गला, आ मु सेठी प्रतियोगिता रे ढोल बजाउथिली। तू कहलु भाई मु ए दौड़ प्रतियोगिता रे भाग नेबी। मु कहली हां तू निश्चय भाग नबु। आउ मु ढोल बाड़ैथिली, तू दौड़थिलु। आज मो शांति ढोल बाड़ैबी, तू उठिबु, तू निश्चय उठिबु। उठ भाई उठ, 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 उठ भाई, अरे उठो, उठ भाई उठ, उठ भाई उठ। ए भाई मो बोर सबको मो कांधरे कांधई छे। देख भाई ए सगात, अरे तू उठनु काहे? हमर रजत गोड़टा भलो होई नै सगात। तू उठ सगात, ए सगात तू उठ। ए रजत भाई ए शंकर ढोलटा जो फाटी जाइछे रे। मो भाई उठिबो, खाली उठिबानी ठिया हबो, चलिबो, दौड़िबो से। आम ढोल को एमती बाहर देवी जे 10 माइल दूर थिबा रंकिया बुढ़ा बर गछ ऊपर बसिथिबा चढ़ेई माने उड़ी जीवे। मो भाई उठिबो, उठिबो मो भाई। एकाश ए मनीषा ए देखो मो भाई रो केते अभिमान जे गला बेले ता डोलटा को भी पटेई देई गला। ए रज, अरे ए शंकर नायक ढोलटा फाटी गला, हेले मो पी गली बाजिबो केमिति? पू पू पू। एका इबे कोड़ो। ए भाई
आमे गरीब लोक गुड़ा এই ଧନୀ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଭାଇ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଭାଇ ଭାଉଜ ଅଜିଆ ଭାଇ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ଏଠି ପୁରା ଆଖି ଅବୁଝାକୁ ଲୁହ ଅବୁଝା। জীবনী বাউঢল অধীরবে বনি হৃদয় বিরতি গলায় অভিলানি বোধে সময় জীবনী অধীরবে বনি হৃদয় বিরতি গলায় অভিলানি বোধে সময় ছিলা মনগি আও এ ভোলা জীবন আও কান্দি কি ছিলা মনগি আও এ ভোলা জীবন কে আও কইবে আও টিকে কোন মজা আখি অবুঝা তু লুহা অবুঝা साने प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज एतिकी विदाय दिंतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ।